ngau ya pelak speaker sengonang ta khoi ta tai ram lilia tuman pe speaker pa ka ye ya solak chao se hato ila pe tamna sa now I give rest of the time and I lay rest of the time to our speaker sir. You may take this time. Praise the Lord. Hallelujah. And not strong enough. One more time. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Good. That's all, okay? Tomorrow I'll ask you maybe, Nick Haman, that's all. I'll try to learn at least more during my stay here. Good to see all of you. Our leader of the program, Pastor Reverend Moba, my friend, and his deacons and his leadership team, though he is not here, Taina Thagilibi, Pastor Aru Pastor Laga in charge, Aru Kiman, church leaders Khanase, counselor Khanase, Reverend Chingwa Ching Ang, a very senior, very old, very strong and faithful servant of the Lord. His wife, Reverend Yang Pong, my brother Sing Se, brother Hong Ben, and also many more who are here. Our secretary John, and all of you. John is the last one which I learned, which I came to know this morning. Ami satikan bisese monte adante sob ke lok kurule akha hogina thakise. Brother Nyamto tu tia Kerala te subuchi tia face to face kotha kuriche dijinbi. Many of my friends are working in KBBA. Mon is not a new thing, a new place for me. Mon to ami azihe first aya no hoy bisi bar aise ami khan association KBBA ke milikina sports ministry de ami bisi bar aise holibi Mon town te church azia to first time ase pastor nongam thagatin debi ami tai pastor kratin ami khan ekelote kitab purise CTC thagatin de aru ami khan इतिया ब्रदर मोबा पर थकी सी कोता में एकदम रिसेंटली है हुनी से लोग कुरुबुनी की कोई ना खुशी पर आये ले ताई काली राती टेक्स्ट पताई से आमी जाए से दे बर्थडे कोई ना ओहो तो क्यों कुरुबा जब बोले उलाई से ताई लगा स्टाडिस करने बोले भी अपने सब के देखिए ना बिसी खुशी पाई से इतु मानो तू जालू की परास जालू की हुनी से होना नहीं किते भी हुनी से ना या जालू की भी ऐसे दे नागालैंड टेक का जगह से दे दंगोर नॉइली भी जालू की पर आया से आरो किने का कोता कोबले से हो कोई ना है अपने गन सब मनोबी किने का कोबले से हो तो मनो कोई ना থাকিবो আমি পাস্টৰ কৰি থাকাতে 22 ইয়াৰ্স হৈছে জালুকে টাউন চাৰ্চ আমি কৰি থাকিছে আৰু ঈশ্বৰ ব্ৰাহ্মীকে পাস্টৰ কোলে মাতিছে কিতেবে পাস্টৰ কৰিব না থাকা নাই তাই পৰা হে পাস্টৰ কৰিবি দে কোৱা পৰা আমি পাস্টৰ কৰি থাকি আছে আৰু আমি হয় আমি খান সাথী খান বিসি কে মিলি কিনা আমি কন্যা খান কে বিসি খুশি পাই থাকে আৰু আমি বিসি সাথী খান আছে স্পেশালি থিওলজি পঢ়া খান আমিলা সাথী ব্রাদার কি আমি খান লাগা চিমিউ রেভারেন্ড চিমিউ পংবা ফাইওয়াং মানে ওয়াংতাই আৰু বিসি আছে আমি সব ইটো আমি খান সাথী খান আছে আমি এনেকে লগতে মিলি কিনা কিতাপ পঢ়া খান আৰু আজি ইমান সাল পিছত আৰু ওপাস আই কিনা আপোনাকে লোকৰা বিসি বুজি পাই আৰু ইমান মানুহ youth khan man bisi thaga amila church tu 2250 nika hai je member holibi apna church man dangor church aji nagaland te nolibi asia te baptist church dangor ekta ase one of the biggest church ase biggest church ko alop diktar nisna bi lage kini kole amne korea te jadante yongse central baptist church jadante takhan la member 20000 thakise bola ami takhana church jadante takhan ko 20000 ase kuch to pra may not be the biggest church but one of the biggest church here in asia baptist church bitode inigate aikina ami ke isorla kota ko bole especially to the young people I'm so privileged I take this opportunity as a God given opportunity to serve you and to speak to you I bring greetings from my family I bring greetings from my church Jaluke Town Local Baptist Church and I believe God has a purpose why he brought me here I know that God has kiniga apni khala monti amila naam aise asurit ase amila church manu amila association khan tu ore apni ke matise koina ekdom tagan asurit lagise sok kurise holi bi they are so happy
Kalibi El Maru, Bishimano Janebo El Maru to Kasalaga director to Tai. Oh, Pastor, open one Jabole say, Hoi, Monte Mamika Matisho, Balba Kribide, Balba Kribide. All my association, Amitia American Association, be President Kurese to Bra, American ZBCC Laga, WhatsApp group, they to program to Pataikina, Code Pataikina, Amipra Patana, Takan Bra, Kod Pasan Azene, Pataikina Amikane pray Kurese. So many people are praying for me, and I believe our ministry here will be fruitful, and many young people are going to give your life to the Lord afresh. And also many of you are going to recommit your life for the first time. I mean, you're going to give your life afresh and recommit your life to the Lord. And I'm so excited to see so many young people coming to the house of God. Amir Kaliati American fathers can American football league suru kurche. Kiligule takan Kaliati kuribole kuratu. Ami azi mon de jai jabole jabra Kaliati kuribole pastor apne na jaga de kuribo koina. Ami sports ministry bhi thaka karne. To Kaliati kurante Baba Khandu young fathers 250 60 noli bhi 300 jinsa thake bola. Sab ahise church to na hai takan service kuli to na hai to bra ami tia koi tak same laga evangelist hote. Football है Bible प्राभी तखान के विषय ट्रैक कुरिशी दे Bible करने को आदमी चर्च तो 30-40 है तके football को आदमी बोटा stadium बोटा कुरिशी और church प्राभी football ground तो है तखान attractive होशी दे कोई ना मैं एकदम भावना कुरी ना इतो reflect कुरी था किसे इमान मानो अमिखान आजी सोर लगा गोरटे youth revival आसी दे को आदमी अपने खुशी होए कि ना आहा तू You all expect something to happen with you. You all expect something to change you. And you expect a blessing from God. And अपने खान एक ताकिबा नहले किबा तो अपने के बोतली कुरुबले नहले भी एक ताकिबा तो अपने छोबले करने तो भावना कुरिना hope कुरिना आया से ये सब अपने खान के बेसी मानो के change कुरुबले सीधे during this time many of you will be changed, transformed for lifetime. You are going to be, and this is what it is going to happen. The Lord will surely do that. Amikan la topic te be alert for the Lord is coming. Koi kina amikan laga dise. These days I am very seriously following. De ajikali ekdam seriously end time laga ami follow kore ase. Amila sati kunuba ekta Goa te thaga manupra. Tai ami ke hodai clips patabo. Itu especially to chips laga. Hat te chips maribo itu laga tai hodai patai thagibo. Tai tu Goa chharigina jalu kita gina thake ase dei. Family pura chharigina sab saman bigi guina jalu kita gina alop extreme hoise bhabi thake mi thake holi bi ekdam tai tu end time din khotom holi laga follow kuri gina aha temte saisile at hosa asi do aru saile amikan hossa asi ho Jisu Krista ahibo ko tu na ami bi 90s te kitab puri thaga temte 89 90 te ami class 8 9 te pura temte manukhan bra 2000 pungtile Jisu Krista ahi jabo ko se a to ami to na pura ho jabo ho আমি তো পুরি বলে আছি লাগেছে কিলে গুলে পুরি থাকিলে বি কি করব না যিশু খ্রিস্ট 2000 তে আইছে গুলে তো ছাড়ি দিব তো সব যাই যাব বলে আছে কইনা কিনে কাওলে না পুরিব কইনা বি আলছি প্রা থাকিছে তেতে বলে বি জবরদস্তি মা বাবা প্রা পুরিবি কো প্রা পুরি না আইছিলে এটা তো আহানে না না পইতু দিন আমি ছাড়িছে গুলে না হবো থাকিছে না হইলে বি কবদে আমি এটা Jesus is coming back earlier than you expect अपनी भावना कुरा प्रा भी जल्दी आही बोले আছে दे एकदम जल्दी आए बोले सीधे no time पहिला प्राव no time कोई ना इधर तो the real thing is going to happen I'll tell you even in the month of July so many things will happen itu महीना ते भी बिशी की हो बोले सीधे दुनिया ते in Matthew chapter 4 it is very 24 अपनी गान लगा theme दे दिया निस्ना chapter 24 ते जिसु क्रिस्ता लगा disciples खान पर आता कि हुदी से जिसु क्रिस्ता प्रा को से एक दिन इतु जेरूशलेम तो पूरा पत्थर तो गिरी जाबो एक तभी ना था कि वो सब पत्थर तो गिरी जाबो दे एक तभी ना था Master, Rabbi, itu kitia hobo le ase ho kante. Itu kitia hobo kante tai. Itu hobo. Inika hobo. End time laga sign ko atu. Sab. Hoy kina aise de. Ek tabi nai ko na para hoise de tia. Itu January 28, 2025 te Doomsday laga clock. Itu guri ase na clock. Itu clock. Time sa laga. Itu ke doomsday laga clock de doomsday clock koi de itu ke itu tu atomic scientist bomb banakan atomic scientist kan pra itu tu operate kuri thake aru takhan tu itu nuclear expert kan ase nuclear bomb banakan ase scientist kan ase technology de first class ase
Takan itu 1945 to start kurisde itu doomsday laga clock tu. Dunia khotom hobole laga kiman osor hoise kwatu guri tu takan tu guri tu itu kitia baro pungchibo kwatu takan bananga thaka tu itu Chicago te rakhina ase Chicago te ase itia January 28 January 2025 te takan laga clock tu 89 seconds 89 seconds to bisi komti uside minute no hoy tu 89 second hoise 2022 te takan 5 minutes rakiside 5 minutes itu clock tu 12 baji bole 5 minute baki thake je holibi itu sal tu 89 seconds 89 seconds hole bisi osor hoise na takan sob sai kina weather sai se dunia laga sob sai kina then itu no bible tu takan tu refer korna de itu no bible ti sa na de dunia la sa khan environment sa khan global warming noilibi dunia da catastrophe natural calamities noilibi itu sob situation tu sai kina aadni takan tu ekdom time nai 89 seconds tu tak itu ekta second asido inika second se hoichi ho 89 seconds asido 1 minute alop bisi 89 seconds dunia to khotom hobole time hoise bina likiside bible te likha opor ek kopi manu dunia de kiman koi thaki libi the bible is the beginning and the end bible de ki likhina ase itu opor itu niche ku na quran hobo bible de koise ekta dot ekta iota ekta kalapra chuabi bible de ki likhina ase ekta bi na kurigina na jabo koise de scientist kan kobi na kobi bible de ki likhina ase amegan saile sob dikhi ase huni ase ite amegan kon be tu deny ko na paribo amegan natural disaster tu oh pani pra ite sabdo china te ite sabdo khulina china te ki man manu mure ase pani de earthquake ki man hoye ase sabdo दुनिया ते earthquake पहिला भी होय थाके तो होय पहिला भी होय थाके हो होलिबी इतिया लागा तो और बेसी जल्दी होय आसे हो इतिया लागा तो बेसी जल्दी होय आसे तो पहिला 10 बार ले इतिया तो 100 बार होइसे दे इंटेंसिफाइड होइसे बेसी इंटेंसिव होइसे इनका लागा नेचुरल डिजास्टर बेसी होइसे और earthquake 3500 earthquakes जापान ते in 2025 बितोरते है 500 tremors हिलातु दुनिया माटी हिलातु इजराइल और ईरान लगा जोकरा कुरा ना इत्या जून महीना लगा है जून महीना ते है की हुआ तो सब अमेरिकन इत्या दिखे इत्या भी आजी 4th of July इत्या भी तुला नेगोशिएट करे छे डोनाल्ड ट्रम्प रा 60 days पीस थाकी बुदे को छे लिबी तुबी न होबो साइ थाकी भी थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो बोले ऐसे डेट भी दिया छे कोन बातु इतु दिन पुरा डेट शुरू हो जाबो कोन बात दिया छे आमी डेट एकटा भी देवल मन नाय मानु पुरा যিশু খ্রিস্ট আহি বলে নালু ইতু লাগা দেই দিয়া তো আমি বিশ্বাস পে না করে হইলে বি ইনিকা তো বি মানু দেই দিয়া আছে দে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এতু দিনতে শুরু হবো কবি পুরা দিকিনা আছে আর কোনবা তো যিশু খ্রিস্ট তো ইতু মইনাতে আহি যাব দে কবি কই না আছে দে হইলে বি আমি তো মইনা বি কম নাই দিন বি কম নাই হইলে বি ইমান তক উসর কৰি দিয়া আছে দে আর civilization global strategy breakdown কি আজি দিন বিয়া হওয়া মানু लगा दिन बिया हुआ और टेक्नोलॉजी लगा एडवांसमेंट आमे कहते AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलियन खान भी यते आही ऐसे कोइसे बोय ऐसे कोइसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आमे खान मानु नोगिना मशीन पर है मानु होगिना थाका तो आमे खान देखि पाए छे नॉलेज बेसी इंक्रीज हो तो दानियल ते क्वानिसना दानियल चैप्टर 12 verse 4 ते क्वानिसना আমি তুকান একটা কইগিনা যাবলে লাগা টাইম নাই হলিবি আমি কোবল মনতো মাই ইয়াং ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স টাইম ইজ রানিং আউট আই এম টেলিং ইউ টাইম ইজ রানিং আউট very much একটা মানুষ তাই লাগা ভিশন কইছে দেই তাই আমি তুকান বাইবেলতে থাকা লাগানো হলিবি তাই পরা কোয়া আমি নে আপনি হানকে একটা কম্পারিজন করব কেন তাই পরা কোয়া তো নেক্সট ইয়ার 2026 তে ওয়ার্ল্ড কাপ না থাকিবো কইছে তাই লাগা ভিজন তে দেখাই যে হোসানা হবো না জানে একটা মানুষ তাই 17 ইয়ার্স থাকা তেমতে আপনি লাগা লাইফ টাইম তে আমি আহি যাব কেনা যিশু খ্রিস্টার পা তাইকে দেখাই দিয়া তাই ইতু মইনা ইতু সাল মে মইনাতে 20 মে তে তাই লাগা 66 ইয়ার্স হইছে আপনি 66 ইয়ার্স হওয়া তেমতে হে আমি আহিব কইছে
এনেকা টকপি মানুহ প্ৰিডিক্ট কৰি আছে এতিয়া হলিবি ইটো কানটো সব ইউটিউব তে কি কয় যদি বিশ্বাস কৰিবলা নহয় হলিবি বাইবেল তে কোৱাটো হৈ কিনা পুংচি আছে হ বাইবেল তে কি ডিজাস্টাৰ আহিব আমি আহিব টাইম তে সাইন্স হবে দে সাইন্স জেনেসিস চ্যাপ্টাৰ 1 ভাৰ্স 14 তে কৈছে ষ্টাৰ মুন কি খানটো সব সাইন জানিব কাৰণে ওহ পানী গিৰিব আজি না আজি ইটো ক্লাউড বৰ্ডা থাকিলে পানী গিৰিব কো পাৰি তো হাৱা আহিবলা ইটো হ'বলা কথা আমি খান সাইন্স পাৰি জানিব পাৰি তো নিচিনা আমি খান লাগা যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা সাইন্স সব দেখাই কিনা আছে কৈ কিনা আছে আমি আহিব টাইম হৈছে কইলে ৱাৰ বেছি শুনিব ৱাৰ লা কথা বেছি শুনিব আৰু ৱাৰ বেছি থাকিব আৰু আমি আহিব টাইম হৈছে কইলে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহকে বেছি দুখ দিয়া থাকিব দেই কৈছে ইটো পৰা আৰু কি থাকিব নাগালেণ্ডে আছে আৰাম থাকাটো আসাম তক তুমি এতিয়াতো নাপাৰা হৈছে আমিলা সাথে একটা ইভাঞ্জেলিষ্ট থাকি আছে এতিয়া আসামতে তাই এতিয়া বি কেছ ফাইল কৰি আছে তাই লাগা আসামতে হিলিং ক্ৰুছেড কৰাৰ কাৰণে তাইকে ধৰি কিনা এতিয়া বি তাই কোৰ্টে যায় থাকে এভৰি টাইম তাই কোৰ্টে যায় কালি ৰাতি পৰশু ৰাতিতে আমি কে ওড়িশাৰ পৰা ফোন কৰিছে একটা মিছনাৰী ৰেভেন এছ কে দানিয়েল কৈ কিনা আমি গান স্পন্সৰ কৰি থকা একটা মিছনাৰী তাই কৈছে পাষ্টাৰ প্লিজ প্ৰে ফৰ আছ এভৰিথিং ইজ ক্লোজিং ডাউন সব বন্ধ হৈছে হ সব বন্ধ হৈছে হ নাপাৰা হৈছে হ মৰম পৰা প্ৰে কৰি থাকিবি দেই পইলা নিচিনা নহা হৈছে হ আমি কি পইলা আহিবি আমি আহি থাকে ওড়িশাতে আমি 2-3 বাৰ যাইছো ক্ৰুছেড কৰিবলৈ হলিবি এতিয়াতো না আহিবি দেই ঠিক নাই এতিয়াতো নাপাৰা হ'বলৈ আছে কৈছে একদম বন্ধ কৰা ঈশ্বৰ লগা কথা ক'বলৈ বি নাপাৰা লগা এনেকাই বটা ছ'চিয়েল মৰেল ব্ৰেকডাউনটো কি আছে আজিকালি শুনিবি তো দুচাত চাৰিবি তো মাইকী পৰা মোতাকে মৰাইছে কৈছে মোতাৰ পৰা মাইকীকে মৰাইছে কৈছে ইটো কথা বি বৰ্তা একদম মৰালি ব্ৰেকডাউন হৈছে মানুহকে মৰম কৰা লাগাবি একদমে নাথাকা লাগা আমি খান সোসাইটি এতিয়া পাই আছে আমি খান যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা ইটো আমি হাঁকে কৈছে হেল্থ লাগাতো আৰু কোভিড হবি আৰু দুসৰা আৰু বেছি আহে আছে কৈছে হেল্থ লাগাবি সব শুনিলেতো আমি খান ইটো খান সব শুনিছি কৰিতো একদম টাইম নাথাকা লাগা বাইবেলতে কোৱা ইটো মানুহ পৰা কোৱা নহয় বাইবেলতে কোৱা আমি আহিব টাইম হৈছে ক'লে এনেকা হ'ব আৰু গস্পেল টু প্ৰিচ কৰি নাচাবি তো last day Matthew chapter 24 verse apni gan end time laga janu monle Matthew chapter 24 aru Luke chapter 21 itu bi sabi dei aru Daniel chapter 9 na itu kan bi sob sabi Matthew chapter 24 de tai sob koina thakibo aru sabi Jesus Christ verse 14 de and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations and then the end will come ইটো যীশু খ্ৰীষ্টলা কথাটো সব দুনিয়াকে প্ৰিচ কৰি কিনা ফুনা পিছতে এণ্ডটো আহি যাব খতম হৈ যাব কৈছে তো মানুহখান কোৱাটো আৰে তো এতিয়া বি বেছি মানুহ যীশু খ্ৰীষ্টকে নাজানা আছে তো নাজানাতো আছে হইলেবি তাইখান লাগা জাতিতে তাই লাগা জাতটো সব জানি লৈছে দেই কোৱা বেছি দেই কোনোবা খান পৰা কোৱাটো কন্যাখান কথা কন্যাখান সব খ্ৰীষ্টান হোৱা নাই হলিবি কন্যাখান বি যীশু খ্ৰীষ্টকে শুনিছ না ইটো জাতি খানটো বেছি মানুহ এতিয়া বি খ্ৰীষ্টান হোৱা নহয় হলিবি তালা জাতি কোনোবাটো খ্ৰীষ্টান যীশু খ্ৰীষ্টৰ কথা শুনিছে না এভৰি ইথনিক গ্ৰুপ যীশু খ্ৰীষ্টৰ কথা শুনি লোৱা দুনিয়া পুংচিছে কৈছে দেখান পৰা কোৱাটো আৰু এতিয়াতো ইণ্টাৰনেট পৰা ৰেডিঅ' পৰা টেলিভিজন পৰা যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগা মানুহ যাব নাপাৰা টিভি সব টিভি এতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টৰ লগা কথাটো শুনি কিনা ইটোৰা হৈছে টাইম আপ হৈছে কৈছে টাইম আপ হৈছে I strongly believe কিলো গলে আমি তো end time laga বেছি follow কৰি থাকে দেই বেছি strongly believe কৰি I am very convinced that Jesus Christ is coming back very soon তাই একদম জলদি ওয়াপাস আইছে দেই হলিবি আমি গান তাই আইছে বলে তো না পুরা হৈ যাব নেকি গড় না বানা হৈ যাব নেকি ইটো না কৰা হৈ যাব নেকি ইটো না কৰিবি দেই নাকুৰা হৈ যাবি বন নকৰিবি দেই কোনোবাতো পুৰা গড় বিক্ৰী কৰি না কিবা কি বিক্ৰী কৰি না প্ৰেয়াৰ হাউচ নিচিনাতে যাই কিনা বহি থকা খাবি আমি খান শুনিছোঁ পইলা দিনতে অলপ দিন লাগেতে এনেকাতো নকৰিবি এনেকা নহয় যীশু খ্ৰীষ্ট আহিব ক'লে কি হ'ব বই লাগিব না খুচি হ'ব লাগে কবি তো যীশু খ্ৰীষ্ট ৱাপাছ আহে যগলে আমি খুচি হ'ব লাগে না বই হ'ব লাগে কথা আজি মনতে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিবলৈ লগা প্ৰগ্ৰাম থাকিলে সব মানুহ নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিবলৈ প্ৰগ্ৰাম থাকিলে আমি সব মানুহ কি থাকিব কি ভাৱনা থাকিব
Ay, tayo ahe bolese, tayo ahe bolese. American laga Prime Minister Monde ahe bolese. Koi thaki bodo. Preparation. Ekdom. Hoshna hona hai. Ifale hoshna hona hai. Kore kore. Ahe se gole ki gurubo. Polabuni ki American. Ahe se gole aishna chalo. Kusi hoye na lok kurlage nohoy. Kusi hoye na lok kuribo nohoy. Noile bi Chief Minister ahe se gole. American boy kuribo lage niki. Boy go na lage to. Jesus Christ ahe se gole American kusi ho na hoy. Your day, the redemption is near. Look up. Upor bole sabi. Apun laga din aaya side. Kusi ho bole din aaya side kochi to. I'm so excited when I think about it. Amila plan vision precious yami. I'm 52 years old now. I don't know if you think I'm too old. But I have big vision still. Amila vision ekdom. Itebi isor. Ami 90 years thakibo lage. Ami 90 years thakibo lage. Ami bisi kuribo la sho itebi koi na ami isor ki pray kodage. Holy bi tai joldi aaye jaise gole. Oto na aaye jaise gole kiman aru kusi. Hoise sab tharibo jai jabo kiman kusi na. It is more exciting. It is much better to be with the Lord. Itu dunia itu enega thaki to ami khan bishi manu morom kora bi thake to dunia ke. Itu dunia ke chhare bole bi bishi manu morom kora bi thake ase to. Jesus is coming back only for those people who are ready to meet the Lord. Can I go down? Jesus is coming back to take only those who are ready. Jesus Christa ahi boli to na sob manu kare nahi bodai. Kuno ba to rapture bi biswas na kori dei. But I believe in the rapture. Some people say rapture to no hobo koi. Jesus is coming back 3 times. Poila aisna first day Bethlehem te bacha huina janam hoisna. Number 2, second aha to rapture ta hai bodai. Rapture te. Mati na chobo tela theng, mati te na chobo. Cloud prahe amekan takan lok kuri bodai Jesus Christ ke. That is the second. Third 2 tai pura. Kun tai loi jaise itoka ki sob ke loi kina Mount Olive te agina theng chipa bodai aru tai. He will come here. Physically tai aru wapas ki dunia te aikina theng chui kina tai 1000 years yate tai rule kuri bodai. To itu gole third coming ase to second coming eklan hoy to. Second coming te hoile cloud te hobo cloud te dunia te na chubo theng na chubo tate prahe tai ke kun ready kurina ase kun logote pavitro atma ase Holy Spirit ase itu anke loi jabo de. I want to ask you questions. I'm going to be here with you for almost 3 days. Kimanjun, how many of you believe in the Lord Jesus Christ? Show me your hand. How many of you believe in Jesus Christ? How many of you believe in the death and the resurrection of Jesus Christ? Kimanjun Jesus Christ murigena aru jinda hoise ko to bisas ase hatu tabedo. How many of you believe in the Bible and the promises of God? Jesus Christ laga kotha, Jesus Christ laga isor laga kotha to kimanjun 100% believe ase. Show me your hand. How many of you believe that God cannot lie? Isor to misa kobo na paribo ko to kimanjun bisas ase. Now tell me, how many of you are ready to meet the Lord? How many of you know that you have salvation? Kimanjun jani ase, kimanjun sure ase 100% sure ase ami ajirati Jesus Christa ahisi gole ajirati ami take lok koribo paribo ko to kimanjun ase. Show me your hand. What happened? What happened? Why so few? Why so few? My brothers and sisters, I have come here to tell you this. I was born in a Christian family. I was born in the Christian family by name. I never knew that Jesus came and died for my sin. And someone was preaching in the church I heard, and I knew that Jesus died for my sin. Don't think you are a Christian just because you are born in a Christian family. Don't think you are born again. Don't think you are a Christian just because you come to Sunday school or you come to the church.
Don't think yourself that you are going to heaven because you sing songs and you pray and you do whatever people do. Brothers and sisters, this is very serious. Why didn't you raise your hand when I say, how many of you are ready to meet the Lord tonight? Jesus Christ, we never know. In the midst of a revival, Jesus Christ might come. How many of you are ready to meet the Lord? Why are you doubting? That's a big question. Why are you doubting about your salvation? Why are you doubting? Kile apni doubt kuri aise. Kile mon to dui tinta hoise. Kile alop apni. Ah, kini ka amna kobona pare ho. Ami to papi mano ase to. Ami to manu bhal pung. Ami to pura perfect no hoy to. I have so many limitations. Hey, if you believe in the Bible, have you brought your pen and paper? Yeah, write down. Write it down. Go home and read it through. And then if you have any doubt, come back and ask me tomorrow or day after tomorrow. I want you to make sure that you have salvation 100%, okay? 100%. Are heaven te ami jabo paribo kole ami Bhutanila kota asine ki tu. Itu Bhutanila kota asine ki. Kali porsong amila bhai pra ekta sathi ke jagina lok korise koise. To itu sathi ta jun ekdam debate korise koise. Kile koisile. Yes. Manukan to apni heaven jabo paribo salvation ase koile hoy ko to Bhutanila kota ase koise. Sorry, Bhutanila kota no hoy dei. This is the problem. This is the problem. Write down Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Titus 3:5. Titus 3:5. Okay, we will come down slowly. We'll come down slowly, okay? Please listen to me, my brothers and sisters. Tonight, I guarantee you, you will never doubt about your salvation. Apni laga salvation. Salvation ko adu ke je? Ami han kona kota de. Balbra hona nai. Ami bro golti kore na baro. You understand, right? Salvation bujis na? Salvation to mane muri se gole heaven de jabole karne, heaven de thakibo karne isor logote. Ami kan laga life to forever and ever. Isor laga hate thakibo laga do salvation. Koi na short te ko ajda me. You understand, right? You know the meaning of salvation, right? This was my problem. I'll tell you, this was my problem. I was born in a Christian family. I go to church. Ami Sunday school church. Sunday to Ganabi gai thaki ami. Solo bi gai thaki ami. Ekdom kota mana mano asami. Baba mala kota mana mano asami. Sunday to hodai jam mano ase. Class TV, ki TV, sab TV ami active thaki se. Baptized kuri ami 12 years te. 12 years te ami baptized kuri ami ki baptized kuri ko karne. Aru ami la sathi kan pra ko du baptize kuriji gole bisi khushi ho jai koise to pra ami khushi hua nisna gana bi gaise khushi hua ni jaga acting kori kina. But I was not really born again. Amila hossa pra ami the salvation thaga to ami bisi doubt thaki na thakise. It was after I became 22 23 years pichite he Jesus Christ age ami enika se ko to ami loise de. American kile doubt kore jane apni kile ta hath uthana hai ami udish na Bible te biswas korish na Jesus Christ ke biswas korish na isor bra kwadu sob biswas korish na hoy kona hole kile apni doubt korish kile salvation nai apni lagate. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Very clear, very clear. It is not because of your works. Apuni bahal karne, apuni salvation paule se goda na bhabi bide. Apuni bahal hua karne, apuni mudu nakha karne, apuni church se aha karne, apuni Bible pura karne, apuni gana ga karne, apuni chur na kura karne, apuni rendi baji na kura karne, apuni heaven jabo ka to kitte bhi bisas na kori bide. Kitte bhi no hoy de. इनका कुरिश अपनी इनका भाभी सुगोले जिसु क्रिस्ता क्रॉस ते आए कि ना मुरातु मतलब नहीं दे मतलब नहीं जिसु क्रिस्ता आए कि ना क्रॉस ते मुरातु की करने मुझे तो
আপুনি নিজে পৰা আপুনি নিজেকে টায়াৰ কৰি কিনা আপুনি হে নিজে ভাল কৰি না যাব পাৰিব ক'লে যীশু খ্ৰীষ্ট কি কাৰণে আহি কিনা মৰিবলৈ কাম আছে কাম নাইতো যীশু খ্ৰীষ্ট আহি কিনা মৰাটো কি কাৰণে মৰিছে আমি খান কিতেবি নাপাৰিব তো হেভেন যাবলৈ আমি খান একলাত কি নাপাৰিব তো 1000 সাল থাকিলিবি নাপাৰিব তো আমি খান 1000 সাল দুনিয়াতে থাকিলিবি কিমান ট্ৰাই কৰিলিবি কিতেবি নাকো Romans chapter 3 verse 23 all have come short of the glory of God Romans chapter 3 verse 23 all গলি কিমান জন কৈছে everyone all কত সব কি কৈছে তো সব মানুহ বি ঈশ্বৰ লাগা স্ট্যান্ডার্ড না পৌঁছা হৈছে কৈছে সব মানুহ বি নামি যাইছে কৈছে কোন কোয়ালিফাইড নহয় কৈছে ঈশ্বৰ লাগা আগতে কিতেবি না পাৰিব আমি ইটো কাৰণে ঈশ্বৰটো আহিছে তো আমি খান নিচিনা মাংস লগিনা মাংস খুন লগিনা আহিছে তো তাই আপুনি আৰু আমি নিচিনা হৈ কিনা আহিছে তো যদি ঈশ্বৰ যীশু খ্ৰীষ্টটো ভূত নিচিনা আহিছে খুলে ভূত নিচিনা আহিছে খুলে সব হৈ কিনা পলাব তো আমি খান he came just like you and me Philippians chapter 2 verse 5 6 7 8 9 10 11 up to 11 taking the form of man manu nisna nicha hoi kina cross to uthikina morisu to Jesus Christ ami khan nisna aise to Jesus Christ aikena are ami apna bible ki koise John 3:16 everyone knows that John 3:16 ki koise sab manu jane bachcha jante prabi jane ami theology poribole jadne CTC de first life de interview karne jaise jadne Principal Khan Prami ke hodise did you read the Bible this morning koise aji morning Bible porise koise hoy porise ki porise John 3:16 koise sob hasisi de kele kole sob manu jane na to verse 2 for God so loved the world that he gave his only son whoever believeth in him shall not perish but have eternal life you know God cannot lie na isor to misa na kobo to na isor to misa ko na paribo to one verse is enough itia koise na Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 de aru Titus chapter 3 verse 5 there. It is by grace through faith not by good works that we have been saved. It is a gift of God. My brothers and sisters, it is a gift of God. Jesus Christ Bible de ko to bisas kuribi koise to bisas kuribi bachibo koise to bisas kuribi you will have eternal life koise to what else Bible de kote ase kam kurigina apni ke bachai lobi kote kote ase check tell me if there is any one verse which talks about works and you can save by works kote ase apni bhal kam kurigina heaven jabo kote Bible verse kote ase ekta besana ne kobi to you will not find in the whole entire Bible where it says Bible manohan ko James 2 chapter 2 verse 17 by no faith without work is that kushna faith without work is that true very true don't try to misinterpret that faith without work bisas kurile apuni ki eternal life dibo koise ho pastor chalu kela pastor to ki kotha koise man asani la kotha bisas kurile apni salvation pai jabo khali bisas kurile hoise are apuni ki kor paro aro kobi to ki kor paribo manu pura apuni laga sob tirai dise apuni kota 10 lakh manu laga loan bukina ache 10 lakh bukina Mr. A to Mr. B laga 10 lakh taka dhar kurina dibona parina thaka tu Mr. C pura aikina sob tirai dise to apuni to por ki kurubo sob pore sob hoise to na 10 lakh to pura 10 lakh tirai dise to na aro apuni ki kurubole ase bisas kuribi na apuni la tirai dise to bisas kuribi na tirai dise to Jesus Christ दुनियाते आइकिना मुरातो आसाने से भविष्य Jesus Christ दुनियाते आइकिना मुरातो आसाने से भविष्य it is not easy at all ताई 3 बार Gethsemane लगा गार्डन ते जाकिना बाबा पारिले इतु कब तो आमिल और हाथा दिबिना बाबा पारिले हाथा दिबिना 3 बार मांगिसे न किले मांगिसे और ताई लगा खून ताला पोसना तो खून हो जो कुछ बाइबल में सभी तो ताला पोसना तो खून हो जो कुछ किले खून हो जो ताला पोसना खून लगा खून पोसना खून वाला दिखिसे इतु साइंटिस्ट खान मेडिकल साइंस बरा मिसा जो कुछ दे मिसा कोने का बाइबल में लिखा तो मिसा है इतु किने का मानो ला पोसना खून वाला वो कुछ दे 1945 ते सेकंड वर्ल्ड वॉर ते
Jewish Manukan ke Hitler pra murai 6 million ke manu 60 lakhs manu ke murai chide Holocaust ajitu kita pura kan jane bo inuka mura temte ekta maiki ke theng hat bandi kina taila nijila chukuri ke rape kurise taila age pra German soldier pra taike rape korne taila matu itu dikhina ekdam mondu par taila pusna khun holai chhe pusna khun holai chhe Bible te kwat hosa aside manu mon duk hossa mon duk lage chikule pusna bi khun hola bogo Bible te Jesus Christa khun olatu pusna tu khun olatu ine no hoide Jesus Christa laga khun posna to khun olatu tai besi mon duk hogina tai mora karne se kile tai manu nisna hoichito apuni nisna ami nisna tai nijila rasta dikhaisito tai kinika muribo apuni gandi Holy Land jamanu thakibo konoba ami Holy Land jatnde Jesus Christa ke itura tite loi jaikina ratite nichite rakhina taike bandigina rakha laga jaga side itura ti pura taike tate rakhi side pitor pra taike amina jane 3 bar kwara tite Jesus Christa ke tate rakha ratite jaisile I don't know why ki usina jane ami ine I started crying ine kanda suru hoise ami ine ka jaga te rakhise eman chutor jaga te rakhise kandise Jesus Christa cross bukigina Calvary te uthigina Mel Gibson laga movie saise na sanai Passion of Christ kon saise Passion of Christ sanai sabina Mel Gibson laga Hollywood laga actor pra pura to the Passion of Christ tai pra koise to manu kiniga 6 gonta yate cross te uthaile muribo na murido cross te yate guzal maribo thengde bandikina 6 gonta nisna oporte boile kiniga muribo na muribo taike besi itu rati te besi mari dia karne side Jesus Christ ke besi torture kuri dia karne tai khun bisi gira karne cross te uthina thakane joldi muri jese kuise tai to pra acting kurse itu dikhaise aru ajikali he recently scientists kan par discover kora the throat of Turin Jesus Christ ke muri kina tai laga kapra tu tai ke bone kurala Turin te itu ekdom asurit la kotha asitu ekdom asurit la Jesus Christ ke kapra bone kura ola tu iman 2000 sal pichitibi itu biano hogina thakatu scientists kan pra 6000 laser beam pra itu camera pra duratu Jesus Christ ke maratu 700 wounds thake je kuise 700 wounds jukhum 700 thake kile kole tage mara rushi whip kuratu tate kata rakhina ase to kata itu maribo ulatimde talaga mangsogan tra kuna lobo to maribo tra kuna ula ase to 700 wounds paise de scientists recently bisas nokra man jagna check korbi throat of Turin kogina Jesus Christ kile cross te uthigina ili lama sabakthani Father, why have you forsaken me? Taila baba tokpita ke pauriside. Taila paurana, taila baba tokpita ke sabuna para hoiside. Kile ami ke sarise baba kusido. Baba kile ami ke sarise ho kusido. Kile na sarebo. Sob dunia laga pap tu taila oporte rakhisido. Sob dunia laga pap tu taila oporte rakhadem ekdam sabole biya hoisido. It was so ugly. Iman sabole biya hoisido. Jesus Christ laga oporte pura moila rakhane baba tu taike chariside for one moment ek bar tu tala baba taike chariside aru Jesus Christ last it is finished hoiside khatam hoiside apuni khan laga pap karne ami ahadu ami to khatam kori dise it is finished so to finish hoisto khatam done tai utha bichi ki boise now kobi jagina kobi sab dunia ko kobi ami apuni khan karne mori dise ami apuni khala pap karne mori dise ami ke biswas kuribi tite apuni khan sob ami logote thakibo eternal life thaki jabo itu jagina koi dibi kusido biswas kurile kusido na ki koise go and tell everyone ami apuni karne mori dise apuni ami ke biswas kurile ami apuni ke ananda jivan dibo kusido mukti dibo kusido salvation dibo kusido What you and I can do, brothers and sisters, what can you and I do? You put your trust in the Lord Jesus Christ, 100%.
ईश्वरला हाते अपनी विश्वास करिबिना God can never lie ईश्वर तो किते भी मिसा को ना पारिबो तो ना मिसा को ना पारिबो तो आमे तो जानिबिना मिसा को ना पारिबो तो if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart you will be saved. Romans chapter 10 verse 9. Romans chapter 10 verse 9. Romans chapter 3 verse 27 to 28. Where is boasting then? It is excluded. By what law of work? No, by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Oh, so beautiful. Very clear. It's very clear. इतु खाबी इतु ना खाबी इतु कुरीबी कोआ पड़ा है अपन के बादशाह दे बोले कितने में ना पारे वो कुछ तो इतु करने जिसु क्रिस्ता आयेची तो Old Testament लगा कानून पड़ा कितने भी मानो ना बच्चे वो कोबरा जिसु क्रिस्ता आयेची तो Romans chapter 4 verse 5 लिखी भी दे you read go back and check it out कोन्याक लगा version ते होली भी English ला version ते भी please go back and check Romans chapter 4 verse 5 However, the one who does not work but trusts God, who justifies the ungodly, their faith is credited as righteousness. Righteous. Oh my goodness, so beautiful. Matthew chapter 7 there. Matthew chapter 7 verse 21, 22, 23. All who calls me Lord, Lord will not enter the kingdom of God. Sab manamne ke, oh Isor, Oh, Isor, Jesus, oh Lord, Lord, कोई धागा सब मनवे ना जब कोशिश तो सभी तो तब आमी बिशी सीरियस आमी एकदम आसुरित लगे सीधे अरे इतु किला कोता कोई ऐसे कोई ना आमी इतु क्वेश्चन तो बिशी दिन आमी बिसारी सीधे इतु निजी पूरी तो इतु दिन ते कौन तु दिन ते इतु दिन ते जज कुरा दिन ते मनु अनिका जमा होई ना थका दिन ते जिसु क्रिस्ता परा जज परा इतु दिन ते मनु खन कौन माई कोशिश आए कि ना ईश्वर अपने लगा नाम परा अपने लगा नाम दुरीगिना आमी खान सातान के खेदाई से नहोय अपने लगा नाम लोगिना जीसस लगा नाम लोगिना अपने लगा नाम लोगिना आमी खान हीलिंग करी से नहोय अपने लगा नाम लोगिना आमी खान असुरित काम करी से नहोय आमी खान अपने आगे ना जाने दे अरे किले नहीं करी शो आमी तो एकदम असुरित लगे से दे आमी एकदम असुरित लगे से आमी तो की करने जीसस लगा नाम लोगिना जिसु क्रिस्ता लगा नाम दुरीगिना हीलिंग करी से जिसु क्रिस्ता लगा नाम दुरीगिना सातान की खेदाई से जिसु क्रिस्ता लगा नाम दुरीगिना ताई असुरित काम दांगोल कुछ है ओलिबिता खान के हमें ना जाने अपने बिया काम कुराम ना जब भी कुछ तो किले तो आंगे नहीं खेदाई से जाने हमें आंसर पाइसे तो इस रोबरा में के मोंटी दिसे तो इतो आंसर पाइसे थे What is that? किले ताई खान के खेदाई से जिसु क्रिस्ता ताई लगा नाम पर हम दांगोल काम कुछ था कि ना ताकन बाबी से ताकन लगा भाल काम कुरा करने ताकन के बच्चा वो बाबी से तो ताकन भाल काम कुरा करने ताकन तू हेवन दे जाबो बाबी से तो प्लीज नहोय दे आमी हेवन गेट आहातमते इतु गेट आसी कोले आमी तक को ना बोले ब्रा आहातमते एंजल पर आमी के रुखाई के ना हे अपनी के किले आमी जाबो दिबो आगे बोले आमी पास्टर से तो आमी रेवरेंड आसे आमी डॉक्टर आसे तो आमी मानु की ईश्वर लगते आमी बैप्टाइज करिसि तो आमी मान साल आमी पास्टर करिसि तो इमान साल आमी किबा करिसि तो अपने लगा काम तो कोई থাকিবি तो खेदाई दिबो आमी आउट यू आर नॉट क्वालिफाइड देयर इज ओनली वन पासवर्ड एकता है से पासवर्ड हेवन जाबो लगे ना एकता पासवर्ड एकता है से ओनली वन पासवर्ड यू कैन गो इनसाइड द हेवन ओनली विथ वन पासवर्ड जाने ना जाने तो अपनी पास्टर से अपनी रेवरेंड से अपनी एवेंजलिस्ट से अपनी डिकोन से अपनी तू थियोलॉजी पूरा माने से अमी डांगोर काम करे से असुरित काम करे से कोई থাকিবি না आउट गेट आउट इनका मानो करने जगह नहीं है देखो दे कौन के जाबो दिबले से हेवन ते बाइबल हिसाब से कौन के से अम्मी पापी मानो থাকিছে हो अमी पापी मानो থাকিছে हो जिसु ख्रिस्ट अमी करने क्रॉस ते आके ना मुरिছে हो ताई अमी करने मुरा करने गेट खुलिबि ना अमी ताकि विश्वास है तो I believe in the finished work of Jesus Christ जिसु ख्रिस्ट पर काम खत्म करी दिया तो अमी विश्वास है तो अमी करने क्रॉस से तो it is finished कुछ तो अमी ताकि विश्वास करी तो अमी पापी मानो है तो अमी करने मुरिছে तो welcome home
ক'ব দে that is the only password আমি pastor কৰিছে আমি theology পঢ়িছে আমি ইমান সাল কাম কৰিছে আমি ইমান মানুহকে baptize কৰিছে আমি ইটো কৰিছে কৈ থাকিবি না get out কিলে ক'লে we are not saved by works of righteousness আমি খান ভাল কাম কাৰণে কিতেবে মেহে বাচাব না পাৰিব হলেবি আপুনি বাচ্চা পিছিতে salvation পা পিছিতে আপুনি লাগা নাম লিখি লোৱা পিছিতে আপুনি ভাল কাম কৰিছে ক'লে সব পইণ্ট দিব তাতে পইণ্ট reward don't mistake না কৰিবি বেছি মানুহ mistake কৰি দে It was a reward aru salvation alag ase de salvation aru reward to inam reward and salvation is totally different Naga Christians are confused with this Naga Christians think that they can be saved by good works if I do good works if I give money if I do this I'll get salvation never if you do this is Hindu philosophy Hindu la philosophy ase to karma marga na bhal kam korle bhal jabo বিয়া কাম কৰিলে বিয়াতে যাব এটো হিন্দু ল ফিলসফি আছে তো ours is by grace you are saved by grace through faith আপুনি বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে মৰম পৰা আপুনি কি বাচাই দিছে তো আপুনি ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে নহয় তো আৰে ভাল কাম কৰিলে কিমান তো কৰিব লাগে আমি হেভেন যাব কিমান তো কৰিব লাগে কিমান সাল কৰিব লাগে কিমান তো কৰিলে আমি ডিসকোয়ালিফাইড হ'ব বেছি মানুহ নিকা ভাবি তো না আপুনি ফাৰ্স্ট সালভেশন পাবি না ফাৰ্স্ট নাম লিখিবি না eternal life book of life the naam likhibi na age likha pichite he bhal kam koribi na bhal kam korigina naam likhibole na koribi de don't make mistake bhal kam korigina naam likhibole na koribi age naam likhibi itu pichite bhal kam koribi no matter how much you know about Christianity কিমান জানিলিবে আপুনি কি বাঁচাবলে না পারে উনি জানা কারণে দে একটা বুড়া রিটায়ার্ড হই কিনা তাই একটা জায়গাতে যাব কারণে রিটায়ার হয়েছে বেশি নলেজ থাকা মানুষ নদী পার করি না তাই বোট পৰা যাবলে কারণে একটা ছোকরাকে মাতিছে ছোকরা আপনি বোট চলাই আছে বোট তো চলাই কিনা আমি কি বুকি কিনা ইটু বস্তিতে পৌঁছাই দিবি কইছে full of knowledge balba jane kina jai to tage bukina tai chukra to kitab pi pura nai school di bi janai to jai thaka dem de to bura pura ekta pata hawa pura ani kina nodi osore pata tik ge chukra bura to hey chukra apni botani jane botani do you know anything about botani ki ase gas pata pura khana je botani oh uncle ami to ku na jane ho to antu kitab bi huna na ho apni la life 25 jaise koise 100 থাকা পৰা 100 পৰা 25 টো আপুনি হাৰাইছে কৈছে আৰু যাই থাকিছিলে পাথৰ ডাঙৰ দেখিছে নদী ওচৰতে do you know anything about geology কৈছে আপুনি জিওলজি একো বি জানে না জানে কৈছে ও বাবা আমি তো আঙ্কেল আমি তো জিওলজি বি একো না জানে হ কৈছে আপোনাৰ লাইফ তো 50% যাইছে কৈছে যাই থাকিছিলে আন্ধাৰা হৈ আছে আন্ধাৰা হতনে ষ্টাৰ খন ওলাইছে ষ্টাৰ খন ওলাতেমতে চুকৰা আপুনি এষ্ট্ৰোলজি লগাই একো বি না জানে এষ্ট্ৰোলজি মানে star moon khan pura khan ge astrology koi na uncle ami to bi khubi na jane koisile apna life to 75 to jaise koise damali ko ekdom take insult kori thakise hawa jur pra ase tai jon laga bot to pudum kona ulta hoisile bura to up koi uncle apni swim kuru jane na jane koisile apna to pura jaise koise 100% tela to kotom swim kuru na jana para bible la kisa ke man jane libi You may know so much about the Bible. Knowing about the Bible doesn't save you, will not save you. Zakir Naik, jane Zakir Naik, Muslim ekta ekdom kota ko paka Zakir Naik, Christian manu ke debate kora to computer punisa kota koi to. Babi se tai heaven jabo. He knows so much about Bible verse with I memorize keman kuna se to. Jana para to apni ki na bachabo to. Knowing will not save you. Knowing about the Bible will not save you. Knowing the person will save you. Knowing the person of Jesus Christ. Jisu Krista ke janile he. Jisu Krista ke personally. Manupra, Lord, kole apni bhi Lord. My Savior, my Savior nikan hoy. It has to be from within. You will be given Holy Spirit. You know that? Ephesians chapter 1 verse 13-14. Please write down. Check it out. अपनी जिसु ख्रिस्ट लगा salvation বিশ্বাস কৰিছে গলে আপুনি কি holy spirit পৰা seal মাৰিব গৈছে দে
Seal to keep rubber brand hoy, stand brand hoy, Holy Spirit pra seal maribo kuchido. This is not my word. This is the word of God. Itu guarantee ajuko guarantee. Apuni heaven jabole isor laga guarantee hochu kuchido apuni. Aru Ephesians chapter 4 verse 30 tibi sabito. Apuni kitya golti kuribo? Kitya apuni golti kur Ephesians chapter 4 verse 30 dai. Agi de ko to Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Please check it out, my brothers and sisters. Ephesians chapter 4 verse 30 देखी कुछ है अपनी गलती काम ना करी बिना किले बोले अपनी पाप काम करी से बोले अपनी लगा मन ते बितोर दे पवित्र आत्मा होली स्पिरिट था तो बिया पाए तो बिया काम ना करी बिना ताई बिया पाए था कि तो every one of us should have the assurance of salvation. Assurance of salvation क्या है? इधर अपने के पैसा अपनी लगा बैंक ते पैसा आसे 10,000 आमी अपनी के बैंक पैसा आसे ना ना कोले इधर तो नहीं हो बैंक ते आसे हो थाका तो थाके चलो बैंक ते आसे हो को पारिबो तो इतो निस्ना क्रिश्चियन मानु होसा क्रिश्चियन मानु सब मानु भी आमी salvation पावो पाइसे आमी बोले भी मुरा दिन ते है आमी experience करूबो थाके से थाका तो बोले भी मुरा पिछे ते आमी सब इतो पावो लेसे इतो थाके बोला के सब मानो I can proudly say I have salvation. I mean proudly, I can boldly say, not proudly, boldly. I mean, I'm going to heaven tonight if Jesus comes. Jesus, kali I live ami jabo. After 5 years, I live ami jabo. 10 years pichida I live ami isor ke lok kuro. Kile, ami pastor hua karne se? No. Ami pastor hua karne no hoy. Ami Jisu Krista to ami karne muri se kot ami pakka 100% me bisas ache. আমি তাকে বিশ্বাস করে মানো কি মান কি কইলে বি আমি তাকে 100% বিশ্বাস করে তাই আমি কারণে আমিলা পাপ কারণে মরিছে কথা আমি 100% বিশ্বাস করে আপনি আলা মন দিয়ে দিয়া তো পাছৰ আমি বিশ্বাস কৰা বেছি দে আমি আৰু গলতি কাম কৰিছে কইলে That's a big question for all of us, right? Amegan couldn't be perfect no way. We are all trying to be perfect. We are all trying to do good. The Holy Spirit living in us. Holy Spirit, Amegan la bitor thaka pra Amegan ke modot koribo. Amegan paratok Amegan isor laga kushi tu kuri bole jawol laga ito Amegan sob mani we try korule ase. Holy bi Amegan intentionally bar Amegan kam korise bole. Sabi dai Galatians chapter 5 de. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. Verse 21 day. Opor purina I will be 21 day. Envy, murders, drunkenness, rivalries, and the like of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Kun itu biya kam khantu kuri thake habit hoy gina habit मुदु खा निशा हुआ तो निशा करे था कि कोई चिंता नहीं इनका था कि बोले अपने लगा faith तो genuine लगा ना हो दे अपने लगा faith तो genuine ना हो दे इधर बड़ा faith without work is death को तो अपने लगा होसा लगा विश्वास था कि जैसे बोले Holy Spirit अपने लोग दे था कि जाओ दे Holy Spirit will be there. What is the symbol of what is the sign that you have the Holy Spirit? What is the sign? अपने किने Holy Spirit था किसी बात जाने वो ये रे जाम कुरा करने से Hallelujah pressure करने Holy Spirit ऐसे कोई ना इतु दे जाने पड़े no that's wrong एक दिन हमें 21 days हमें Daniel लगा fast करी किना था किसी कोर्टे church में fast करी था किसी 21 days fasting करी था किसी हमें एकला लुका किना करी था किसी हमें लोग कोर्टे मानो पटना करी बोले आये से कुछ चिंता मैं किया ऐसे हमें लोग कोर्टे हमें के माती से जाइए तखन पटना करो कोई ना कुछ हमें नाम भी ना को कौन जगह पर आए भी ना को
pray kurigina ami ke pray kurina kutum aje pastor bian apabi apanote asol laga Holy Spirit nai kuise takhan ki koi gina thaga bisa ami last te kuise bian apabi apne khan ami apne hanle logina Bible khulibo kuise Bible khulish Ephesians chapter 1 verse 13-14 Jesus Christ ke biswas kura manu sob logote our revival lasts only for 3 days whether you like it or not many of us that is true revival do you want revival you really want revival you really want revival do you want revival if you want revival you need to come to the Lord Jesus Christ who has paid the price for you on the cross 2000 years ago he said my son my daughter I have paid for you believe in me I will give you eternal life and I will give you the Holy Spirit let's turn to John chapter 14 John chapter 14 verse 15 and 16. 16. Okay, verse 15 and 16. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. Another helper. Another Parakletos. Parakletos is what? Holy Spirit. Apuni pray kuribi, sabi. These two microphones are very same, okay? Same. Babal amila kota manebi, ami babal ote, apunuhan ote. I will pray that itu Jesus Christ aside. Tai kosi, I will give you another spirit. Means same kind but another one. Ikkese, holibi dusra wala. Ami patai debo kusido. If you want that Holy Spirit, you need to come to the Lord Jesus Christ. Jesus Christ ke hosa lobo lagide. Apuni nije lag bhal kam karne bishe manu mudu nakhakan nije ki bala se babi thagide. Especially church te aha khane ami tu tai prado bala se itu manu prado bala se itu prado bala se ami tu ku nabla ami tu ho jabola jau pare bola jau pare bo itu bino jau pare bola ami ke lobo bola full of doubts. Why? You think you can be saved because of your good things. Apna life bal hua karne. Bisi mano ki question hotile, how can you be saved? If I obey all the commandments, you are still not going to be saved, even if you obey all the commandments. That is the Old Testament. Old Testament is all commandments, sab commandments obey kurubule kwa the Old Testament is Moses laga, Moses laga, law is if I believe in the Lord Jesus Christ, if I trust in the Lord Jesus Christ, if I put my 100% trust in the Lord Jesus Christ. Kota mon pra sonari jabole bus te utise apuni. Bus driver to nisa khagina boibi sob boibi apuni jabona na jabo te tula bus te ame te boi lage ame te nami jabo bus driver ne kan nisa khale nami jabo de hole bi hodai apuni taxi de bus te bera to driver ke biswas karne se to driver to apuni ko logina girai dibo gole apuni kite bhi na jabo to hole driver ke 100% biswas pura karne apuni gari de boi gina guma bole bi mon gumabo kotha kolo mon kotha kobo kile you believe in the driver na driver ke biswas ase to apuni ke logina pungchabo ko to aya se dai pungchi bola ase driver ke 100% biswas kore se to apuni khan Jesus Christ ke biswas na driver ke biswas kuru pare Jesus Christ ke biswas na kuru na pare Jesus Christ pra apuni ke heaven de lu jabo ko biswas kuru na pare tai pra ki koise ami ke biswas kuru bi koise to ishor to misa ko na pare to manu to misa ko to ishor la kotha te to siddha ko gina to kun ake ami ke biswas kurse ta gan tu judgment to par hoise koise to judgment to par ho gina ai jaise koise to John chapter 5 verse 24 de koina look at that. John chapter 5, verse 24. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life
has eternal life কৈছো will have pi কোৱা নহয় হৈ যাব পাই যাব কোৱাবি নহয় পাই যাইছো কৈছো এতিয়া present tense and will not be judged but has crossed over from death to life sabito this is the word of God. This is the word of God. This is the promise of God. Not the promise of any politician, not the promise of any executive secretary, not the promise of somebody else. This is the promise of God who can never lie. This is the promise of God. Don't you believe in that? Bisas na kure tate. Bisas kuru na pare tate. Kun Amiloti bisas kurse taki amila hat pra kunbi chingi kena logo na paro. Nobody can snatch them away from my hand. Question the Bible there. John chapter 10 verse 28 29. John chapter 10 verse 28 29. अरे बच्चा ला हाथ पराबे हमें छिंगिउ ना परे हो एक ता किबा एक ता दूरी लो सकले बच्चा खान ला हाथ पराबे छिंगिउ ना परे हो उलाउ ना परे हो कुन परा ईश्वर ला हाथ परा अपने के छिंगिउ परे हो हमें के दिया खान के कुन की भी अमेला हाथ परा छिंगी के ना लोई ना जाबो कुछ तो this is the word of God. Believe in the word of God. ईश्वर ला कोता के विश्वास करिबि ना John 3:36. Whoever believes in the Son has eternal life. My brothers and sisters, don't talk about future. You have eternal life tonight. Future la kotha na kubina. Itya thaki jaisido apne. You already have it. You already have it. Don't you know that? I'm so happy. I'm always thankful to God because I have eternal life. But if I have Jesus, I have the eternal life. Wow, eternal life. I'd rather have Jesus than silver or gold. Ame Jesus ki thagile dunya de silver gold thaga prabi. Eto hoisi ho goisido. Jesus thagile you have everything. What do you lack? What do you lack? You believe in the Lord Jesus Christ. You sacrifice karo to pura apni zero te lagai diside. Don't add anything. Itu cross laga khotom hoate कुभी और अपने ना लगा भी देते थे अपने ना भाल काम ना लगा भी दे एक को भी ना लगा भी दे विश्वास करो भी ताई परा अपने लगा पाप तो 100% दीदी से believe in the Lord Jesus Christ in the finished work of our Lord and Savior Jesus Christ 2000 years ago. If you believe it, you have salvation. Don't you want to have it tonight? Don't you want to have it tonight? Not doubt no 100%. You need to believe 100%. And the Holy Spirit will come and seal you tonight. Okay? Shall we bow our heads? Shall we all bow our heads? My brothers and sisters, if you have any doubt, I will be more than willing to talk to you. I will be more than willing to share to you what I have got it. Tonight, if you are really looking for revival in your life, hossa revival apuni bisari ase kole apna life te if you really are looking for Jesus and his promises, I tell you the world is going to end very soon. Dunya to khotom hi hobole ase de bhai khan boni khan dunya to khotom hi hobole ase de bisas kuribi na kuribi apuni bisas na kurilibi time is running out. Finish. Time is running out. Aji ahibu dibi kali ahibu dibi porso ahibu dibi na अपनी तो टिकट काटी ना थकी बिना टिकट काटी ना थकी बिना कित्या अहिलिबी उरी के ना जाए जबुल्ला टिकट काटी बिना इतु टिकट तो यीशु क्रिस्ट आशी तो अपन लगा you get Jesus Christ in your life यीशु क्रिस्ट के दूरी के ना रखी बिना and you will have eternal life. ओ दुनिया ते किमान दुगासी हो दुनिया ते किमान पुरी लिबी आरु जॉब बिसारे बोला जॉब पाइले भी आरु काम करिब लगे काम करिले भी तुबे ना पहुंची हो दुनिया तो मान दुख दुनिया से हो होली भी यीशु ख्रिस्ट के पाइसी कोले यीशु ख्रिस्ट के पाइ ना थाकिसी कोले থাকিবো কইলে भी ভাল হবো 20 साल থাকিলে भी 10 साल থাকিলে भी 15 साल থাকিলে भी 30 साल থাকিবো কইলে भी ओके আজি রাতি যাব কইলে भी well and good আজি রাতি যাব কইলে भी হবো আহা হপ্তাতে যাব কইলে भी খুশি. If you want the Holy Spirit in your life,
আপুনি হোলি স্পিৰিট আপোনাৰ মনতে সঁচা থাকিবলৈ দিবলৈ মন আছে, চিল মাৰিবলৈ মন আছে বোলে, you need to accept Jesus Christ with your heart, not with your head. মাথা পৰা নহয়, মাথা পৰা আপুনি সব জানি আছে, যীশু খ্ৰীষ্টটো পুৰা জানি আছে, আপুনি বাইবেল বি পঢ়ি আছে, তাইলা গানা বি গাই আছে, শুনা বি শুনি আছে, আপোনাৰ মন পৰা যীশু খ্ৰীষ্টকে 100% ল'ব লাগে। Look at the cross of Jesus. যীশু খ্ৰীষ্টৰ ক্ৰছতে আপুনি কাৰণে মৰাটো বিশ্বাস কৰিবি। 2000 years আগে দি মৰিছে। It is finished. It is finished. আমি খতম কৰিছো দেই। How many of you would like to accept Jesus Christ tonight? You don't have to come again and again. Once and for all. How many of you, কিমান জন আপুনি যীশু খ্ৰীষ্টকে লাইফতে আমি certain নহয়, আমি sure নহয়, আমি লগা মনতে sure নহয়, তেবি আমি salvation থাকাটো sure নহয়, কিমান জন তেবি এইটো ডাউট কৰি আছে। আজি ৰাতি দৌৰিব যীশু খ্ৰীষ্ট, আজি ৰাতি আমি চিপ লবি, আজি ৰাতি আমি ল'ব, আজি ৰাতি যীশু খ্ৰীষ্ট লওঁতে আহিব, and never doubt about my salvation anymore. হাত উঠাবি তো, কিমান জন আছে? From your praise the Lord. Praise the Lord. Manukan uthaise, manukan baba. No. It has to be you, your own decision. Your own decision. I believe in the finished work of Jesus Christ, and I want the Holy Spirit to come and seal me. Holy Spirit, amiga gonna seal maribi. Rubber brano hoy, loha brano hoy. Holy Spirit, apuni ke seal maribo de, and you will have salvation, and you will never be the same again. The Holy Spirit will seal you. If you're really serious about your decision, I'm very happy. Do you think there will be enough? I want you to rise up on your feet. I want you to rise up on your feet, brothers and sisters. I'm so happy. Are you serious? All those people who have hat utagan, please bow your head continually. Bow your heads continually. Matha nami thakibide. Jesus Christ have paid the price for you. Please know this. Apuni kiman bhal hoilibin hoy de. Apuni kiman bhal hoilibin hoy. Ami babise, ami tu bhal mano ase babise. Ami bi bisi barani ka babise de. Ami kiman bhal hoilibin hoy de. যীশু খ্ৰীষ্টৰ পৰা আমি কাৰণে আইগনা মৰা কাৰণে, তাই লগা খুন দিয়া কাৰণে, তাই ক্ৰছতে আমি কাৰণে উঠি কিনা মৰা কাৰণে আমিতো কোৱালিফাইড হৈছোঁ দেই। আপুনি লগা পাপ 10,000 থাকি দিবি, একটা থাকি লিবি, 20টা থাকি লিবি, কিমান থাকি লিবি, it takes only one drop of the blood of Jesus. একটা ড্ৰপ হলিবি হৈছে দেই। And to do that, you need to look at the cross of Jesus from your heart. The heart, apuni laga mon laga chuku pura Jesu Christ la cross to finished kotom kurala to apuni sabo lage de. Ine ka kurna Jesu Christ ka apuni Jesus Christ, Lord Jesus, amila mon ami apuni ami karne murise ko ami biswas korise de. If you have taken that decision and you want to make that prayer, can you come front? Can you come forward? For the Lord Jesus Christ, my young brothers and sisters, for Jesus, give your life to Jesus. Come forward if you, I think we have space.